الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ووفقني للصواب في تفسير كلامك يا رب العالمين واعصم لساني من كل ما لا تريده يا الله يا رب العالمين. an bena tafsir damna Bamako an be Bamako Dawuda bugu Donson bugu ala ka ni sawaba be aywa am tafsir caman tɛ kɛ bi an bena kuma fɔlɔ tafsir yɛrɛ an b'a fɛ ka tafsir kɛ cogo di o de ka gɛlɛn foyi man gɛlɛn fɔlɔ i bena tafsir kɛ cogo di an ka ŋaniya ye ala y'an seere an kumana ala fɛ sisan a kan nin karaba k'a bila sago kan. C'est-à-dire tafsir ala yɛrɛ b'a fɛ ka mun de fɔ mɔgɔw ye a b'a fɛ ka mun de fɔ mɔgɔw ye ka da o dɔrɔn ma ala yɛrɛ Allahu jalla jalaluhu a y'a ka kuranɛ jigin Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kan ko k'a lase mɔgɔw ma kama baligh ko a lase donc ala b'a fɛ mun de ka fɔ mɔgɔw ye est-ce que ala b'a fɛ min ka fɔ mɔgɔw ye est-ce que o de bɛ fɔla mɔgɔw ye don o don wala fɛn wɛrɛ bɛ farala kan ou bien ala yɛrɛ b'a fɛ a ka fɔ mɔgɔw ye cogo min est ce que a bɛ fɔ la ten est ce que jɛngɛ t'a la ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi donc an ka ɲini fɛn belebeleba o de ye nin ye fɛn min ye karamɔgɔw ka fɔ ɲɔgɔnya camanw ye ka na an kana an sen don o la fo ni ala ka kumakan ɲɛsira fan min fɛ dɛ kuma o kuma n'a bɛ bɔ kuranɛ de kɔnɔ ni kuranɛ yɛrɛ kumana kan an bɛ dan o ma ni kuranɛ ma kuma min kan ayiwa an b'a fɛ ka n yɛrɛ kɔrɔso la. Bon karamɔgɔ ka bɛnbaliya minnu bɛ yen fɔɲɔgɔnya minnu bɛ yen anw ta de ye tiɲɛ ye aw ta de ye kɛlɛ ye an ka daliya o de ka girin aw ta ye hɔ ayi tafsir to yen tafsir ye ko ala yɛrɛ ka kumakan se mɔgɔw ma mɔgɔw niyɔrɔ ka bɔ a la n'a ma ya k'a bɛ don a la ka dɔgɔya n'a ma ya k'a bɛ k'a la a ka sɔrɔ ala ka ban ni tafsir cɛ relation ban ni tafsir cɛ ala ka limaniya d'an ma ayiwa tafsir danger ba de b'a la n'an tun bɛ tafsir lɔn an bɛ siran tafsir ye ne yɛrɛ kɛni bɛ siran ne tɛ siran kuma siɲɛ dugukolo kɔ kan ka tafsir bɔ ne yɛrɛ bɛ jɔrɔ kojugu wasa a kana kɛ sababu ye n ka taa fɛn dɔ fɔ ka sɔrɔ ala ka laɲini t'o fɔli ye fewu a t'a fɛ ale m'o fɔ ka taa don ala ka kuma kɔnɔ ka sɔrɔ a m'a fɔ ala k'an kisi o ma n'an dun ye tafsir filɛ dunan kɔnɔ bi na caman de b'a kɔnɔ haqiqatan ala m'a fɔ ten hali tafsir bɛ fɛ cogo dɔ la i b'a fɔ ala ko ta ka sɔrɔ a m'a fɔ ten an ka tafsir kɔnɔ aw bɛna se o caman ma ni ala sɔnna aw bɛna yɔrɔ caman mɛn a bɛ fɔ la ko tan ka sɔrɔ jaga o tɛ haqiqatan ala ka limaniya d'an ma o ka jugu a tɔ bɛɛ ala ko Muhammad ma sallallahu alayhi wa sallam a ko walaw taqawwala alayna ba'd al-aqawili la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin la ilaha illa Allah walaw taqawwala alayna n'a y'a sɔrɔ Muhammadu sɔnna takawala de ye ka kuma don karaba doni ala ka kuma kɔnɔ ma min fa ye min bɛ ka kuma yɛlɛma o de ye takawuli ye k'i yɛrɛ t'a don fara n ka kuma kan min b'a yɛlɛma ne ka laɲini tɛ fɔ mɔgɔw tuguni kuma wɛrɛ de bɛna fɔ mɔgɔw ye n'a ye kuma wɛrɛ fara n ka kuma kan wala k'a b'a yɛlɛma ka bɔ a cogo la Muhammadu yɛrɛ sallallahu alayhi wa sallam la akhadna minhu bil yamin ni ala b'a minɛ sisan la akhadna an bɛ minɛli kɛ minhu ala bil yamin ni ala ya puissance ye n b'a minɛ sisan Muhammad yɛrɛ summa kɔfɛ laqata'na n b'a tigɛ minhu ala alwatina kan jeli sira min bɛ taa fo kɛr kɔnɔ dusukun kɔnɔ ni saga kantigɛra na o de bɛ tigɛ a bɛ sa yɔrɔ kelen n bɔ Muhammadu t'a tigɛ sa a bɛ sa sisan nin fɔli ka gɛlɛn dɛ n'a ye k'a bɛ n ka kuma yɛlɛma k'a bɛ fɛn dɔ fara kan min man di n ye donc an minnu bɛ tafsir kɛ an k'an ka siran wala man ka siran bon kuma tɛ tafsir an ka dɔ labɛn a kɛra sanga ye jeunes bɛ caman bɛ ka don a la sisan ala yɛrɛ b'a la u ka lɔnni ba s'a ma u yɛrɛ b'a la u ka lɔnni ba s'a ma u bɛ farinya dɔrɔn jama kama ni tɔgɔ kama ka t'i sigi k'u bɛ ala yɛrɛ ka kuma fɔ mɔgɔw ye hali ala yɛrɛ ka kuma la seli mɔgɔ ma ka gɛlɛn bɛ kuma tɛ ala ka kuma tafsir kɔrɔ ye jumɛn ye ko masa min sankolo dugukolo da Allah a ka kumakan ka gɛrɛ kuma bɛɛ ye ko ne b'a lɔn n b'a la s'aw ma ala ka laɲini min ne bɛ n kun da kɔrɔ n b'a la s'aw ma tafsir kɔrɔ ye nin bɛɛ kan ka siran ɲɛ ala ka limaniya d'an ma o y'a to ne bɛ jɔrɔ la o y'a to n ye tafsiru caya ka d'aw ma u tɔgɔw tɛ kelen ye donc o y'a n'u tɔgɔ fɔ tafsir ibn Kathir filɛ
أيسر التفاسير فلا إتا جمانية محمود المصري إتا جمانية دونك تفسير جامع فلاسين ستكلني على ابن عثيمين كتفسير فلا تباري فلا نيتانو تفسير فصون جامع فلا تلا لكرانك لا بولو نانسرا يوم من ني كرمو ني تفسير دما فول من يون كو لبن تاجو كينيكا ايا فوتشودي نين كلمه يكرا ايتا يا فوتشودي ala kan kuma kan kelima nin tan ya fo cugure na nyaw bela jeli na me am ba suma qur'ana ma min ka tafsir ni qur'ana ta mana nyogonta am be ban tabla ne reben ka tabu tabla sisan ka suraka timu fe ala ndi don kana ta do tafsir ti wajibi ki ka tafsir kitab kelen peta ka tafsir be ko la la tafsiru kacha tafsir do be yoro do foka wa bala do ma se ka wala bala ti o kacha foka na mati donc ala kaliman ya damani be de tafsir la ايوه على كلمه يدم على كان بلا جيرن دم بالتفسير كيتشو انتو يني كدي كابي كيتشودي چامان كو كانكا تا جومبا كايله نا ديرانيه امبا تا سوره البقره كاجين كان سوره الناس نا ديرانيه امبا تا سوره الناس كايله كتا سوره البقره چامان كو تا سوره ادم جوكور لا سوره الناس لا كايله كتا سوره البقره لا ونما يكم بكم فاتيا ديكا جله سوره بي وتمام دم فاتيا لا بي وتمامbe namba na fatiha namba da suratul nasila ambe ila dondoni na yo lefona ambe tata suratu amma hizbu amala ka jinga na suratu ya suratul nasila namba na ambe ta hizbu fulana katla ka jigina o bawire sagola ala kaliman ya dam na diara yo fona ambe ta tartib la bana ngata ordu la drabana note ala kan ani sawabe aywa ambe ta fatiha la أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بتغنيني تغا كان كسي جنب تغنيني يبي سرا فين دودي واسو فين كان يسرو يبي تغنيني جنف بالله أتوي الله كابو مندي مانتروما الشيطان بتني بامنا دوكلوكوكا وكان تانسو الرجيم min bonendo ala fe mi fem bon ka fili ka yoro jenja ka bo ala ka hinala foka ta dunawli iblis ate ala ka hina soro wa ala ya jigite ga fana ka fo don la be na tubi fana kuma tala abe jahannama fira shi tala wa mo tugra ko fana abi do jahannama o da to jina shaytan ko nunu ayaw ma bala hera tala fu na bismillah bismillahir rahmanir rahim aywa bismi ni toy باسم نتوي باؤني باء تفيد يعني باء الاستعانة باء كربة يرى لا بك باء التوسلي أبسك أقول يا هنا باء الاستعانة باسم نتوي تو من يرى لا أمبالو جرا دينه يركم بقرآن كم بيعي فهم جرا فهم بيعي جرا كم دمنا مين أودي أتوي كنت أقول ودي كجرا فهم تو يبين فهم فهم دينه كنو مغمو كما فمر بقران كو مين كابو توي اياو ني كندرو ابي دامنا ياندي بسم ني توي اما فو بالله ني علي نو اي فندر دو ناتي نو يا توي بسم ني توي جون تو الله يعني مو تو تكلي اني كنت سانغلو كنا اني كنت الله ايا فو الله ولا الله هو الله دوما فو الله هو فدامين ترى الله هو ولا الله الله هو فيا هو فو قلبك في كاس انت فو يسرا هو الله هو من غانسان على كان فليس سيسا ni foli gansan yoroni kele ni be allah bunya la yoroni kele bi fle sisa ni yoroni kele de ka bouton di kasi ala fi ni ya sura bore diskun de bouton di yoroy dote dainte de dangre be siko fo te bouton di wala ni sa kere kono dron o de bouton di le nyesa fiu o ka kuma ko telephone wala fe wero o de kere al qalbu bi mathabati ya abim foni الضغط على كلمة ندم على كلمة جلكان بسمي نتوي جون كمان جوان على مندو أنا كدام فيونجا أني سلاموجي أيه مني أتو أما سون كايرا دام نو نتو نري دون نوجي نفلة أو فلة ما مين بنوجي وينتوي نو ياو نور درون أو بيسي ودرون دي باوس مكانا
dagare be mbo sama de mimi ka bo be ya be damna minna o de bismi nin toy al ismu be tawlo mankutu la mina sima yame mankutu jonto Allah الرحمن الرحيم الرحمن رحمن واسع استمي الرحيم الرحيم بسم الله ambe min mala du kono kacha ko bismillah o te few ni ya foti matla ika erreur ke yoro chama o kafsa ika ke ni yo qur'ane bebe ñu ko soro yoro mi o de bismillah qur'ane be fa la ñu ko anya tafsir qur'an ko ma shi sharha ba fe am shi sharha ma ba fe ka an ka uslub yemi amina tafsir ka ci ko mina ambe kelima kelin korofo bamanan kan ka ta ba folo ambe soro ka siga ma ka sharha damna ni ñina na ko be sharha ka o be akli jangatim aya famu donc bismi ni toye Allah to o koroye ambe nan ka qur'ane krani dam na ni jon toye ambe nan ka tafsir dam na ni jon toye wo ya Allah to de munna parce que Allah taala to barka de ba nofe ya mbe sharha de anga timisa alhamdulillahi rabbil alamin antu ko arrahman ye ala ka sifatu rabbaniya belebele do de ye min ala yɛrɛ ye a ye tajalli kɛ danfɛn bɛɛ kan ni rahman de danfɛn bɛɛ rahman bɛ taa yɔrɔ bɛɛ o de y'a to ala ko kuranɛ kɔnɔ wasi rabbana a ko a yɛrɛ ma wa rahmati wasi'at kulla shay'in o ye rahmaniya ye rahimu sa o de bɛ yasi mɔgɔw la hinana karsala o de rahim ka baara mais rahmani a bɛɛ de b'a kɔnɔ rahman fɛn a bɛɛ rahmatu bɛɛ de bɛ ale kɔnɔ bon rahimiya hina nunu o bɛ bɔ rahmaniya de la ka sɔrɔ ka na rahimiya la rahimiya b'a lase dan fɛnw ma o kuranɛ ko a b'a ye kuranɛ ko yɔrɔ caman Allahu rahimun bi n'a ɲɔgɔnnaw rahimun bihim n'a ɲɔgɔnnaw ala kan kanda alhamdulillahi rabbil alamin alhamdu tanu amina tanu bɛɛ wala kelima o kelima a bɛɛ bɛna wala an b'a fɔ kelima kelen mais an mana tila an b'a bɛɛ sharha di wasa dɔrɔn ala ka kumakan a faamuyara wala ma faamuya ala ka limaniya d'a ma alhamdu tanu ala tanu ye jumɛn ye k'i mankutu e de bɛ tan e de rahman ye e de sɔnni masa ye e de latifu ye e de dhul jalali wal ikram ye e de ala tiɲɛ ye e de ka ɲuman dan t'a la e de bɛ ta o de tɔgɔ ye ko alhamdu mais n'a bɛ kɛ tuma min na f'a ka sɔrɔ i bɛ kan ka min tanu a kanu ni a bonya b'i dusukun na o de ye hamdu ye ni kanu ni bonya tɛ yen a bɛ f'o ma ko madhu n bɛna suba ko wala o ye ala ka limaniya d'a ma an ka tɛmɛ rabbil alamin hen yala to belebele dodi ni yabe ko la to belebele ni ba fe ala wele adodi ni de rabbil alamin alam yu mondu be de alamu be ala e fenfenda fenfente ala ye o de to ko alamu o ya sunu mani e sangulo e du ko harama de ngo jinawo al arshu wa kursi wo malikiya wo harama de ngo ani fembe farle nyon kan abe to alamu fenfente allah ye abe alamu di ko o tigi an mondu bɛɛ tigi ale de y'a bɛɛ da ale de ta y'a bɛɛ ye bɛɛ b'a ka mara kɔnɔ rahman an y'a kɔrɔ fɔ rahim o kɔrɔ fɔra sisan maliki yawmiddin maliki ye tigi de a tigi nin fɛn tigi ye jɔn ye ne t'a dɔn ni minɛti tigi ye jɔn ye karisa ne t'a dɔn nin quartier tigi ye jɔn ye i tɛ se k'o kɛnɛ fɔ dugu tigi ye jumɛn ye hali président tɛ se k'o fɔ o tɛ ya donc dugukolo n'a bɛɛ ta ye jɔn ye o yɛrɛ o fɔbaga tɛ yen sisan alamu bɛɛ sanu dugukolo al arsi ni kurusi galati danfɛn bɛɛ farala ɲɔgɔn kan jɔn ta y'a bɛɛ wa ala b'a fɛ k'o de fɔ an ye ko rabbil alamin danfɛn bɛɛ tigi e mɔgɔ mɔgɔ b'a kɔnɔ ko nin fɛn ye n ta ye e fana ye joli ta ye o de ye a tɔ ye Allah an ka tɛmɛ maliki tigi yawmiddin sarali don yawmi ye don de a dini ye sarali don de
domina ala bena be fese yimi ke ka nyana maya kono dogola ni kene kan ya famu ire nyaba be ko mi television be bi ka yimi ke dogola ba be de nyuma da dogo nyuma ni juguma i du i dege i den souffre ka tayo mununa dogola ko mo shiti kalama ala ba be la ka tlaka be sa ini sara min kaka min ta ka bon ko jugu o ka yangi be bunya ko sebe min ka baraji ka bon ko jugu min ka nyuman ka bon ko jugu o ka here be bunya ka timi to ka min ka jugu man ka dogoya o ka jugu man be dogoya ado yere be na dara ni liman ya be ala be ya fa do ma ala wana sona wala ni ala yere ya fa ka be ya fa do na ni mara soma anda na soma pesa be tafsir la na ya ka ya fa rom na nan sura qur'an ma anno fo iyyaka yawmiddini sarali don tigi masabah mesegama yawmi don maliki tigi yawmi don ad-dini al-hisab al-jaza'u wal-hisabu anta qabla an tujaza tuhasab ibe nyini kade folo ka soro kisara donc ad-din al-jaza ka besara ka barala dina madafu kamay ibe na deka baraka ibe tadro ibe tasara le sokono de ko din mo shimana ka tuyan o de atu ma stefania ka fone kani nete sambe tuyan a che i farra jogo je stefania ko ibe tadi ibe bode kata ibe ta sarali so de kono o de ko yawmi dini sarali don ala o de kana yara makalli bini jore be sarali o don iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wala fatiha tlalendo damna foka naya ala be kuma la yere kan nka jaw sana nka batu ayin lo folo ne betan to arrahman arrahim maliki yawmiddin rabbil alamin bon ni banod la sa ala bena kuma do anda aka hina kama kabako do no ta ala ta faka bayra batu ala de kuma la sisa ma ba hina ko jugu bula hada aba fon ka joni kan kan bari ni talon itluma jomba ke chugo fiye ori biansa iyyaka na'budu amri ba no ta ala be jombatu ala be kuma la ala be jombatu aka lutfu naka hina damatimi ko jugu bulu aka joni yere kan min fo wasa kana erreur ke min nafaka bu abeye abino fiye nka joni e kan min fo ke nyashene la dita le kloma ja fotande afo iyyaka na'budu amri batu ni foli kadi ala yi foka damatimi iyyaka ni ma bayde iyyaka koro anta to nga se sharahama no to kora to ta la ko iyyaka ikilimpe na'budu amri batu koro na sharahama no wala اهدنا الصراط المستقيم أمك ماليفة اهدنا إيكا أنكندا كامبلا اهدنا كناتلي كامبو يا شيطان كسرة ندعو كسرة سرا فين نام دي على جوما سرا على تناسرا سرا جوجو بي كامبوا بي كان اهدنا كانكندا الصراط كامبلا سرا كسرا المستقيم من تلين بدرت فوق على في كابوي على في كاتال جنة صراط الذين أنعمت عليهم على كهنا في الأتبني أي صراط فوق كم بين إنك لك على بصراط جمان دما تبنا إنك صراط جمان هدينا الصراط المستقيم صراط الذي من كذي على نبي ما كان دفع على في كو سرني على ربط لك كو بريسيزي كو فاني سيسان كو صراط الذين بين على بموقع صراط دما sira min filɛ k'a fɔ ni tan dɛ ni ala yɛrɛ bɛna wala ye e yɛrɛ fana bɛ o sira in fɔ sisan ko i bɛna fɔ ni ala yɛrɛ de ne de y'a don i da mais e bɛna fɔ komi i bɛ kan ka fɔ ni ala de ye tuguni sirata alladhina min mɔgɔ ka sira de ma n kan da kam da sira tilennen kan sira tilennen juma min mɔgɔ ka sira de ma an'amta alayhim e ala yɛrɛ ka nɛɛma ala ko kuranɛ kɔnɔ wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ni ala ka nɛɛma an'amta e ala yɛrɛ ka nɛɛma kɛ sa e de bɛ kuma la ala fɛ o k'a sɔrɔ ala de bɛ kuma la mais a ye kuma don e yɛrɛ da kɔnɔ wasa parce que i bɛ n'i si de kɛ sali o sali e bɛ n'a bato nin kuma in de il faut k'a kɛ kuma de e sago ta kuma in na tuguni parce que an ka duwawu to an t'a sago k'a la wa ayi sago tɛ kɛ nin e kan ka min fɔ ala bɛ n'o yiri la an'amta i ka nɛɛma kɛ alayhim maa minnu kan غير المغضوب عليهم غير المغضوب أي i ka nɛɛma kɛ maa minnu kan olu ka sira o tɛ plus yɔrɔ ye wa a bɛna moyen fila fɔ an ye sisan ghayril maghdubi alayhim i funna minnu kɔrɔ ala i ka dimi i diminen bɛ maa min kɔrɔ i ka jɔn na olu ka sira n t'o ma kana n bila o sira kan abada
ikam bla an'amta alaihim o mo ka siram bo de mam bla o de kan mais dimini be ma munun ko ka dugukolo ka obi ka dugukolo ka mais dimini bu ko wolu ka sira ala kanam bla ka abada ya ni do de ka di ala e ka girin ka fona ko di maso e ni ka gla be ala bulo folo o dia to ala yere ba son ka bo to yere bulo folo fatiya kono ikan ka min fon ka jori lon ka be do e da kono jona ولا الضالين ايوه مسرا سرا مي وي فني مام نكو ka sira me flana fana be inde dalina ma tunne jonye mamin talimba kun fete kate dine ko nyanyini adobe ga hali batu ko ma taka sali ate batu nyanyini ata nyini kalo ala e jonye abe sali min kala afarla asunna membe sali tinya aka batu farlaw abe ta hija kun fete dine barashi ata nyanyini kalon sadiri ka nyanyini kalo ale ka makotola olu ye kunagoya sira jugu filananye mɔgɔ bɛ fɛn caman fɔ a la ko mɔgɔ filenw ni sera sharha la n bɛ n'o walawala voilà hakili la ni ye fɛnkɛ ye donc an bɛna daminɛ sa sharha la dɔɔni sharha ye jumɛn ye walawalali n ye min kɛ nin ye mota mo kelima o kelima kɔrɔ ye min ye n'an tilala min ma kelimaw fɔ i b'a ɲininkali kɛ kelima o kelima kɔrɔ ka lɔ fɔlɔ o ye fɔlɔ-fɔlɔ ye a filanan an bɛna commentaire kɛ ka an ye min yɛrɛ kɛra k'a bɛɛ kelen-kelen wala lɔnni min ka kan ka tirer ka b'u kɔnɔ k'o f'aw ye sabanan o ye tuma dɔ la o tɛ waati bɛɛ o ye tuma dɔ ne yɛrɛ ka recherche n ye mun de sɔrɔ nin fɛn ninnu kɔnɔ n yɛrɛ tɔgɔya la n'aw mako bɔra tuma dɔ la n y'o f'aw ye n'aw yɛrɛ kan k'o to ye parce que o tɛ tafsir dɔ ye an bɛ se k'o to ye mais n kɔni b'a tirer sɔra min karana kuranɛ min karana n bɛ taa miiri de n ye mun sɔrɔ n yɛrɛ y'a kɔnɔ ما يستفاد أو ملاحظاتي أو نير يعتقد بحوثي دي البحوث ولا على كلمة يادم ما أوتي تفسير دوي تفسير فين فلان كذا لسه مو تامو كلمة كلو كرو كوفو بمنان كان نامنا كلمة مو كلي لوني جماني كان كتيري كباكونو على كراي موندي فو قران آية موندي فو آية بنا جماني بي نو بو فين ولا فو على كالانيني كالون على بفكا نيندي فوانيه ولا نو دي لونا الحمد لله على كوك على سكوي ويرلع بافو قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي سعيد المعلى أبي سعيد المعلى نية صحابة دودي على كرادي كما نافع أبنا كما أيه فاتيا من نوفل كاكرانية تنسان فاتيا درجة جمان دبالا الله تعالى بل فاتيا يفهم بايدي على كلمة يدام على كراكو أبو سعيد المعلمة أقوى ما لا أعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته رواه البخاري دي ني حديثي نكل كرامو أنكان جانتو كحديثي كتابو كنوتي كتالا كليكم في أنكان كرسولو بانسا ni kallo ni sira hadisa asalembe asalente yelo ni kelay alasi ibi hadisa londo ni to lo nyaay tin avec kitabu ka giringa tala kali ko kitabu ko qala rasulullah iframa ta qala rasulullah ulut lut kanga timisare qala rasulullah kanka mughsira yala ansirana ala ta godi ala tanka na ta yelema ka fo kay fende fo ka sura ma fo basura ala kira ta fona ala kira yela ko ala taala ako man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar ayo korosi wajulu kelaw enfin namman korosi an chambe ta jahannam sika sita ala kira ka kuma de bando ala yera ka kuma de bando ala kan kisama an kan korosi an kana jamam man ko an kan ofle min jamanu namman korosi wolde bando jahannam parce que wolde be karamo do mabla nyona ay mi fota abi koroti galade aduna ta dugo kuma chamam bi ala ka dinete ko fet lani ko laka liman yadam ala kirako man kadaba alayya ni mam yakalon tige kadane ala kiralla ka fone ala kirako ta qala rasulullah ka sori mata hadisa tente aywa jonya la kali bukhari di ala kali wa muslim di ala kali wa abu daud tirmidhi nasai ibn majah katlakata at-takhrij kafo ibetlatun ka hukmun ad-daraja hadisain sahalembe wa asahalente wa ire kadala ka fa sahalembe ka soro kala kali e kala kali kun fete kalon ka te kadane ala kiralla te ka fone ala kiraye ni fo e ka to fo mo ka soro ma fo falyatabawwa maq'adahu ki kila be isigiro falyatabawwa maq'adahu isigiro ki kala be abinye minan nar tasma ko ibeta tasma ko ala kira diafo abi joma an wajuri kelaw kun funte de munun ba sigi kaname awte
min be fariya kati ke ala tala se mogoma ke ala kira tala se mogo ibe danger belebele de la ala kira kotan ibe danger la ne duko ibe danger la ay do kanye ala kira kotan ala kotan wallahi ibe danger la mbesran ay do kanye la ilaha illa allah ihdaru an kan korosi ala la ala be sabari kame hiba kuna kati kalama nayi bina dungodo ndesane hina bi dewmina ala ko muhammad ma akun nabi ibadi anni ana al-ghafur ar-rahim wa anna adabi huwa al-adhab al-alim wala kuma ni mo kelen tikelen nabi ibadi muhammad afon ka jonni fle do ko kan ka jonno do fle mi sidu ko no fambe nga qur'ane flu bulo nga kuma kan flu bulo nga ci nga kuma kan flu bulo o fle ka do ko fa do yetnya tugo ye do ye kalon tugo ye do be ne ra trompeta nyabula ndesan afuye anni ni ala ana al-ghafur ar-rahim ne de to ko ya fam masaba ar-rahim imay hina masaba rahim yay hina be simo ma direct ya me rahman woyede hina yere kulliyan hina be boromina hadi rahim hina be boyinde kasro kana umma abe fama ko ar-rahmatu ar-rahmaniyya war-rahmatu ar-rahimiyya hunaka al-farq wala me rahmaniyya isa ha ودي الدمبركة على العرش مكو الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى قرآن تكلوني قرآن تكلوني فيني قرآن كرم أكن كسران ألا كده تنبيريري وليوبا في نوبا ملا بدوت لوفه ني قران كرانيا جوبه بو بيجريره وبسران عندي قران كتلون فين فوق اك دلي فين يبتا كرا واسا دوكيسون كقران درجه بلا بيو ها لا اله الا الله احذروا الا كلمن يدم الا كراين دي فو سعيد بن المعلى يقول لا اعلمنك سوره بين لكران سوره دولا الا كرا دو فو تشيني هي اسره اعظم السور سوره ب akabwa pe amafo ayabe amafo ayabe ako sorabe note minka bo ayabe wejumanyi atul kursi hala ako sorabe minka bo be oye fatiha yi bon hadisa ni fatiha ay mufu aya damna ko alhamdulillah rabbil alamin kon be sora mi man memima nakaf sa sorabe ko di alhamdulillah rabbil alamin yalla mba ko fatiha de fatiha to kacha ato do fle ko alhamdulillah rabbil alamin ala kra de ya to ko yi pourquoi parce que damna yode do ka fam ya chola do ka fam ya chola damna de alhamdulillah rabbil alamin mo chama wada to halisa ko no yalla ambi ami sharha damna ko di o do ngam suka sharha ga sisa o ami suka sharha ke donc alhamdulillah rabbil alamin o fatiha to do dewa wala o fatiha to do fatiha ko ta to do yewa umul kitabi ta to do yewa to ko chaman de be fatiha la men yorayna ala mafatiha ala kara muhammad mafatiha fo akodi sora kale be sora mimma kabe fodi ma alhamdulillah rabbil alamin wodiato salibaga do nubu ka sal ko nubu na karanke fusri la ani sagafo la wala somadala nubu na fatiha kara misudu kono wala halu ka so kono aw ba ma badam ne ko alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وبافو الحمد لله وبعد دمنا وتعفوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب دوغو غير المغلوب عليهم سبحان الله فاتحة سجنا فوق سدنا غي غا وبقى كل لغة الضاد كو داد اللغة كل لغة شتى بنكون كو داب من فوق كانكلي وده تو ياتو ده كل لغة الضاد ضاد لغة تدنا دا دو دي أبي لغة تي وده تو ياتو ده أركان تو ده كل لغة الضاد دا غير المغ دوكو مغدوبي مغلوبي لا مغضوبي غير المغضوبي
haqiqatan almami baw bɔra duna fan bɛɛ Sri Lanka ninnu wo Mali la wo Senegal wo i y'a faamu duna fan caman ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ Kahira kalo 3 ayiwa formation na yen almamiya bɛ karan cogo di wajuru bɛ kɛ cogo di jama bɛ kuma ɲɔgɔn ɲɛ cogo di almamu minnu ka jamana ko olu de diinɛ ɲɛmɔgɔ ye o dama taara ɲɔgɔn sɔrɔ o taara kɛ karanden ye ɲɔgɔn dan kɛra Fatiya la a fanba bɛɛ binna fo mɔgɔ dama duguni dɔrɔn Fatiya kelen pe almami baw dama caman binna parce que hali ni ko yen nɔ ni ko hali ko ghayril maghdubi wali ko ghayril maghdubi ay ghayril maghdubi ta ghayril maghdubi bismillah ni ko bisi ibina bismillah o ta ibina bismillah ni ko bismillah ibina bismillah ni ko lahi ibina arrahmani ni ko rahmani ibina arrahimi ni ko rahimi ibina alhamdulillah ni ko alhamdulillah ibina alhamdulillahi rabbil alamin ni ko rabbil alamin ibina rabbil alamin o ta rabbil alamin arrahmani الرحيم ملكي ولا مالكي يوم الدين إياك نعبد نيكو نعبد تي ابنا نعبد تي إياك نعبد تي نعبد وإياك نستعين نيكو نستعين وجبنا كرا المامي كمان دي بنا وما باسي المامي با كمان nasta'inu defana fura donc ihidina ote few abana abi ko mi ko bis abana damna bismillah bis ya fana ba fo dro ka dina dina wala bismillah ne ko bismillah dro barak nyana dina sira ani sirata tekeli soy sa so soy sa si ani soy si ani sui utekelenye sirata de fola ihdina sui sirata ani sirata utekelenye wa sirata ani sirata o fana tekelenye bara no kontere hal alman be se kuma te confusion sirata ani sirata utekele ta ani ta keleunte o de bu ko chama soro latif la o ka do te jaay parce que ba ko ya latifu tite ya latif de do اهدنا الصراط المستقيم قيد فدادو يكون مستقيمة دريبنا اهدنا الصراط المستقيم كيتا كي أني كلنتين أم بفاتيا دكا أبو يفهمها ولا فوكا المامو chama de binani renye ala inde me masika be nyaw kuna anyi mali kuna wole obe duwa ka nye parce que la bana ye ku bambla koka darsu de koka leçon de almami toma almami ko yerde ko karsabla aka leçon dawma ngone yaw nyonde karandendo anala karange mesi karande ya golo de kambibi na ka karange karo so ban kono te darsu de mo shima ya ala kalemani yadama darsu kelembe onyoro di ubursila ko tuma ko katoka ka safana fara katoka darsu dama koni nyemo mana domina koni ngati ala kalemani yadama karande ndo fara beta loni ni e men nanyire negema ko be fele be mundelo ka faso bla ka dafa jemna kibeta loni ni e be tire bla kara mo yala ala kan kiso yere negema karan kelaw anga maji kan loni ni wala ihdina siratal mustaqima qima ani kima tekelenye qima ani kima utekelenye karam almamu chaman binna ihdina siratal mustaqima sirata te si ote si ote sa su si ani sa su si akaso yogana makilunte sirata afata de fana sirata ote tate sirata alladhina tede alladhina fanate sirata alladhina an'amta te do ba chawan ba fo an'amta de an'am hamza fanate an'am o fanate an'am ote an'am ya بالعين أنعمت أني أنعمت أم أوتي أنعم أوتي أنعم أريدو أنعم أوتي أنعم أن بنفوق كان كنا يانا أنعمت عليهم غير يعني كده غير المغضوب يعني الممدما بينا باهي أسانا
almamba min jabatu le bako ho fambe jamana fambe la jelen fe a famba be bina fu hina mo mina kahira karamo binan ka ce abe tilawa tajwid ba kungulo kono yire be kabako ya ambe kuma kan jamana ya ala kaliman ya damma alladhina me arabkanna alladhina me folila alladhina abe sabi alladhina abe kran alladhina tamba karatende ni aka fla fe ben hakilla akano minu nataro ko misiko nubi na fatiha karan damno tafo bismillahir rahmanir rahim wa ba fadron alhamdulillahi rabbil alamin katabla wala dallina mo nyegunu la wala kula gosi iyala kra ka tasira la gosi a haditha fleni nam man korsi ibe to mo de la gosi particular ka so ibe kra la gosi iba fla ni daliya ba wala daliya tabulo ni daliya bo bula kra la kra ko ni daliya tabulo kra ka ko daliya be mo bulo o kra dine ka ko de dalete mambulo wodi atigere ka koy ni dalete be banko no kalo tigila gusi donc adam alhamdulillah mais danger min be hein ni sal dabne ko alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin may yenkere kay niko waladdallin ima sama ko sube ibina waladdallin uben be korsi يكون ولا الضالين ريبنا فيك داين سوا كتان في ولا الضالين قالت لك ليجلا نيكو ضالين إما ليجلا فريبنا لين كاجلا donc mo mestali ko fe tubari oli be nyagami oli ba ko na kima bismillah karande quoi ka soro bismillah karan ka kan ida jukro folo ibe bismillahir rahmanir rahim kra ida jukro ni sira alhamdulillah may be so ki kan korta bo minnu b'a kɛla nin de y'a kɛ cogo ye mais ka bisimilahi tigɛ ka b'a la ayi ala kira ka hadisa dɔ b'a yira ko bisimilahi mana tigɛ fɛn fɛn na o barika tigɛra ka ban fo ka bisimilahi k'a la o de ka ɲi a faamuyara wa donc minnu bɛ alhamdulilahi fo tan a dagalen bɛ mais u bɛ mɔgɔ tuma u bɛ kɔfɛ mɔgɔ bila fili la olu b'a miiri k'a y'a daminɛ alhamdulilahi de la k'a ma bisimilahi kara o de y'a to anw kɛnɛ an bɛ bisimilahi fara kan an b'a fɔ bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin otma abe kesaw ya minnu bi kɔfɛ i b'olu kisi fili ma n'o tɛ dɔw b'a fɔ bisimilahi taala an yɛrɛ tulo di a ma a y'a dɛmɛ alhamdulilahi de bisimilahi taala dɔw y'a f'i k'a t'a la a y'a kara da jukɔrɔ e t'o kalama o donc a faamuyara wa e ka question jaabi y'o ye donc k'i kan kɔrɔta o ye alimami shafi'i ka faamuya cogo ye ale ye bismillahir rahmanir rahim fara fatiha kan k'a kɛ a aya dɔ ye bon tɔnnu olu ko non bismillahir rahmanir rahim taala bismillahir rahmanir rahim taala abe damna fatiha be damna alhamdulillahi rabbil alamin katabla wala dhalin wa yawlu katasira afam yara mais shafi'i katasira la ay fatiha yere de bismillah fatiha dode bismillahir rahmanir rahim wa fatiha aya fulo alhamdulillahi rabbil alamin wa aya fulana yafu katabla wala dhalin oye fam ya cuko doronde wala kaliman ya dam akan bela jelen kana donc ye jabi ko hakla yo jabira kele kota ala kala ka kuma fleni ako hiya sab'ul mathani alade wulu la flafla mai as-sab'u wulu la al-mathani flaflama donc min be kran sali kono shinye fla joko folo shinye kele flana jeg kele joko fla wo joko fla e be ale kran bo do ye korobaro fana nan siro ma no wala inshallah taala ko fatiha kele ni ala kala do kuma naka ha ako wal qur'anul azim kan de qur'ani bele ni yoro de ka gelan ko sube ko fatiha de qur'ani voilà bon antara sur le tafsir al-qurtubi kono o tafsir ba de tom mujalad muga tafsir al-qurtubi ali tafsir lo mbaba wuto yi abele ka tafsir kono ko ala kitabu fen jigi tawreta o linjil zabur wo kitabu fen jigina allonni be ni ya fara ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ bɛ kuranɛ kelen pe de kɔnɔ ni kini ye kuranɛ karan kitabu fen jigina bɛ komi y'a bɛɛ karan bon fatiha kuranɛ fana ni ye kuranɛ yɛrɛ ka taa suratul fatiha ka taa bila suratul nasi ko ni y'a lonni bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'o bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ fatiha de kɔnɔ kuranɛ yɛrɛ bɛɛ lonni a bɛɛ taara ɲɔgɔn sɔrɔ fatiha kelen pe de kɔnɔ n ko de y'a ta tɔgɔ dara ko ummul kitab ko kuranɛ ba parce que ba i bɛ bɔrɔ min na de mɔgɔ ba ye i bɛ bɔrɔ de la donc diinɛ yɛrɛ kuma bɛ bɔrɔ de jaga ba ye
ya famu ko fatiha fana lonni be ni ya fana nyokon kan ko be bismillahir rahmanir rahim e mata fili ko rajuma fo abe be nyokon soro romina e mata fili yende jaki be le ba don de bisi ote bismillah de fola suni clé sa khataw bele do bisi ta bada non tebe Quran ni yoro façon be ko mi be blon ni be dum awte soferu yewa ibe blon be sura yor la de dondoni akatade ya jege dondora tedu dala bisi tedu abada bisi tanya koro ira tala bismillah o de be fola kumpion ka fo me karakela ka fo ala kan kisi farafina ko champion bismillah wote bismi o de do bismi wote bismi allahi oye kato yi ka bo nyona ni yo fo na o tigu ba fo kiye khatawke ba ambe ba fo kiye khatawke ni jama ko jannat konna do ambe ba ko yak parce que na hotinya afo bismillah ka gele ka tla ka sama hi o de afo chowe meni ko bismi allahi mo be yelema kiye grammaire tinya ka soro wal yubado be no ibnu ata'illah sakandari ale ko ni be ala welilla su kono ini ala che kelempe ko tuma ki kana ayin boala ki kana fo bismillah e ka fo bismi allah inde ko secret bade allahul mola ale yere de kabbo allah fort allah tri be allah ni ale ko ani ki ka fo kene kan ni ba fe ka secret lo ni ba fe ka noro lo ni ba fe ka do jabi terima sona ki ka ayin bo kene kan bismi allah mais ni yo fo kene kan do ya to kene kan ni ko nawte kele sa te kele ñew ni ya fo kene kan ne ba fo ay grammaire tiya mais ka soro nan kele me sokol sa datu kele ko bismi allah ni be ala de wele ba fo tanyere dia tanyere ala kale mariya ala kale mena damma donc kene kan an ba fo bismillah dawma kana fo jama cele abada bismi allah no to be yele ma ke hamzatul wasli ke yo ke hamzatul qat'iyya grammaire la hamzatul wasli ki yake hamzatul qat'iyya o dum mo be yele ma ki grammaire tiya ka soro ani secret badi be alifula secret Allahu harfu be alifu de ka bo be ali de enya be ala indira ali de be fo faka me malikiya ka me ala re ka me ya afo ya alafo ala ka lebani hadam ambe tafsir min kuna kam sende ambe don fam ambe tawo msanu chamanda de na ni mo torlay be ya fama ala ka lebani hadam aywa ambe temi fatihatul kitabi fen fenye sigi ko sabanyo ko yambo kala de na ko ka akonna fem sen chamabo sigi ko sabaye kala de kasoro ka suratul nasima de ala kan bela jilen kanda aywa miftah suratul qur'an fi mushaf fatiha ko dayleli min be dayle ko al fatihatu fem be dayle o de ato mamun ka hadi ko datu lembe fatiha na kan kan nurama wala kan kan ma nurala au man kan kan nurala almami ere be kan kan flesan hakilla fam yara sade parce que an nya enquête ke sanda mai na antara soro mo kachamba fo duwa kenye ibe duwa ka te jabi jaga kunde e ma dayle fulo ye duwa mi ka kainde duwa be ta ka be na seche ma dura batoro datu gunda be kali e ba ko duwa ma jabi de me dare tugulembe sani ka duwa ka yala ka harje so ibe da ala de wele fulo da ka yele dawde mana le ni duwa mana na soro dayle ma be sama no te nana ay do soro tugulembe abe ko si datu gule na nga che ga se ka ko fe te na soro donc mamun be duwa kele ki jando iba damna fulo ala harjige damun tugulembe nka bara soro baliya damun bara sorli damun tugulembe nga harjige damun tugulembe ala daw yele daw ka yele fo tuma do damun yele harjige bena yiramo bena yirama ala ka limani adam fatiha ko de ko daylali harjige don tede here daylali walu yasorli o daylali ka ala soro sisa o daylali ka qutbul aqtabiyya o daylali ka kem mo baydna bayto me sisa o daylali kam masaya soro bebe kaba ko ya dirima da ka yele dron ibe minne ka so da ka yele wala islamiyya tunda tugune do ala kira na aya dayle sallallahu ya fam me ala kira ni munna nama ani fatiha nanama ala kira ke dayle ke lay parce que ani fembe dayle anuna nako no ta yele to ala de be dayle ala kira te dayle abadan Allah ta'ala de be dayle mais amba fo ala kira ma dayle kira pourquoi parce que dayle li dilal ma ko kana damma donc ala be wele ko sababu ni ko malakul mautu ma kale de falike amba fo bashitola mais tinya haqiqa la min be falika o ala de mais ala kira ke sababu dayle ka kala de dayle kala
ni ala ye malakul mauti ke alle be ni bamba fa alle be mo fa ko jugute mais haqiqa la jamme mo fa Allah nemi bismillah fo keneka olu bala cugodi donc a ceka ina ma yakiba damna alhamdulillah yaki kan korta ikatla ka fuyi ka fo akona miri ko nya damna alhamdulillah de la de ibo fuyi wati be ko yakil de jigi nya bismillahir rahmanir rahim fonda jugro nsera alhamdulillah ma nyori ti keneka ibo fuyi ko lon no tini dama fuyi ka ban e ba ke dongodo te ibo bla fili la de raka libariya damna aywa ko fatiha to dara fatiha ka daile hal na danuma fatiha be tele tuni anga dawtu le me fambe engagé e mi no rofem na dabe yele ete to nyayini ko sobe na le tandama fatiha gundo munum bala ki ka here dam tugle me ku daw yele ubi hamna ko ba munum bi lay ba fe fatiha kilimpe kama alaka bedima 600 fatiha aw na lo puissance be fatiha ko min kabbu fokka damati haqiqatan wallahi febanye sambi nani nyoye wala sambi sabani duru nyoye ne yake fatiha kan ni ala wule nay Allahu akbar asra yoro dolan sigilen sunyote foite fatiha baka ko yiran billahi alladhi la ilaha illa hu ni fote dore wasa ko fatiha daraja la kunyede ka fo dukri non aw ni yoro tal anti foje wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis tuma dore be nema do kasa wasa foy ka jamaye wasa ibe femi fola degré min bula nasor ere mba fola nasor iba kalama u ko lon ebe kan ka fanyi ko ni bala est ce que ere mun sura la do bi ni kala awa anya bili de sura ko haqiqatan et puis ni wati na de gunte be karamo ba daba fo duna ko duna famba be to me utu fatiha de ka fatiha de asuma fatihatul kitabi ay dabe yelewi here benana jama bajul tukuru ko yabe balo alhamdulillah rabbil alamin fatihatul kitabi ummul kitab manafra ko erere be take fo damna gansana fem ya numéro bis e ta fo bisi la ilaha illallah ya fi ko bisi abina ke basi de sa wala kalimani ya dam ala kan bela jilen kanda donc fatiha de muna to da ko fatiha mo ye kun chamanyina fala oteba mais kumi fo le met tafsir tugu fe ka chaya ko de parce que ale de qur'an damna mushafu ko qur'an mi mambulo ni yetano damna fatiha de comme ale de damna ale makedna kera damna makeda ale ama qur'an daile wa ko dia to da ko fatiha bo karamo woro be mun yo koro chama wore fala mi ya to da fatiha kun chama mbala mais ni fana ya doye o de al fatiha clé fatiha adama na jumay ay mefo e ka fo fatiha adama na yoro jumay akaranke sura voilà bismillah faut que table wala dal te fatiha yo fatiha e o te clé wa o te dalike la yo dalike la wala be jama de wala muhammad rasulullah alak ra miftahur rahma no alak ra miftahur rahmati boye bita yebita yoro jatu baye misan anya fi ko khilaf yoro na anta fa ka tawfa ka tanda do yoro la aywa madhabu tugu ka fonyo nyanu an kan tafsir ti tawfe nan ko masra kan bi tafsir ayan ta te man kan tafsir an kan niyate ala yere ba fa munde fo mo yo qur'an kono an ka taw doron fe ala kalimani adam adu fara ayra nyana sigin ayra tubala ala kalimani adam ibn anta te ma ke ban sama ka wata ala miftahu rabbi miftahu rahmatir rabbaniyah huwa muhammadur rasulullah wodi ato fiento che ala kira ay ala wulini ay ala kira douani ala che a nya yele ni nya ila dama yelewa atu nya tun tugule ndede ba nya tun tugule ta ko nya fura de tun tugule mewa nya fura to nya de tun tugule me yeli rom be yeli kede wodi tun tugule me o te nya se yele ndo ma tugule ndo parce que te yeli kala aka ikanyina ma ni fiento kanyina ma bede dibi sangolo dibi dugukolo dibi haramado be dibi kono anyata musola anyata dewna fembe yabulo digide ko mo bado nana amuso be ko ngala dembe no baba anyata asila be dibi kono ala la ilaha illallah aleke bunyana aleko kale ale bi profiter ala kra tetla alela che kelem bisaka ke sabu ale nyaayele ale yalo te mo bare muhammad fiento che wulla wa fo hadisa me ko hadisu dariri ko fiento ka hadisa dariru ye fiento de ni ko hadisul a'ma al a'ma huwa ad-dariru dariru de fiento ye fana de a'ma ye a'ma de dariru ye
atara fo ala kira fe anana ko ala kira nana ka Allah taala wele ya akanya fla yele nya ka yele ala kira ko te sabari sabari de ma here yede ala be jarabi chama se mugoma ibe giri ki be jarabi nkara ba wuli ka so ni tumbalo ba toyende ni ya wuli dron balaw do ba ko fe jigibete o kacca kusube o de ato yani ka balaw fa jarabi do be ni ba fe ka wuli afo ala ni ka here ba wuli la awuli wo faraka ni yalon ka here ta wuli la ala here be min ya ko latege o de to ko du'a ul istikhara ala kara o di mugoma ayo ke fambe ne be na muso furu ake hal na kra she de may du'a do be to ka karani be do femina be na diayla te diayla etalo donc ibe ci ko fla sali ni fatiha ani sorado parce que fatiha ken de kobe sali cité damna ni fatiha te ade de portugais sali be damna ade de o ta oyra ta doyewa sali be damna ni fatiha de ala kalimana de takbir ko fe ala kalimana ya damma o to be jogo fla sali e be do ninke ala ne kan ni furu kurani mba fe ka do ni barakor kurami na mba fe ka do ni aywa mba fe ka ta dugu minani ni dugu fla jumande daka dinna ala nga herebe min ibe istikhara inde karanka ba ninka herebe ninna nga dunia la nga la harala nga dinela ala ikala tege ikanyasi afena ikafe nyasina ala nasro nga hereta la nga dinela nga dunala aninka dinela afen kumbonka ikanyere kumbaka ala ni ben do ko ibe ka don danger la be doya ibe gir ki be do fen chama fen do be nak ibala ika herebo de la ma ni cheni ko matara ala kra de handi danger to bala ana bola saw ala kra kene na la sunna ni ala kra kene do ko handi danger to do ko o danger ken na boy ala kra fana ko tuma chema ko mi ko fuka do ko tawadda saljita ala kra ko chema ka saljita ay saljita ala kra kama qul afo ni parce que chama kono ko ala kra de duwaw kay ala kra duwaw kay mais kene ka chere duwaw ke ala kra ko ma afo kaka mu fo ka fo allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bin nabiyyika muhammadin nabiyyir rahma ya muhammad inni ila akhir al du'a tawassuli ala kaliman ya damma ay ndronde fo alayko allahumma yantiki allah ay jon wele ay muhammad de wele wa amma muhammad wele ya abena muhammadu be to majuma o fana kumbe o ya muhammadu ate fenyina fe abe ya muhammadu foromina ate fenyina fe ay alamin wuri damnare de abe fenyino de fe abena fo ya muhammadu inni anabe muhammadu ke siray kata alama donc ay muhammadu wele ka ke siray de kata alama mama muhammadu wele ko muhammadu ka fendama non fen dibra ki jala kadima allahul mu'ti ala kala ken batlat madola ala kala ko allah أنا أبو القاسم الله يعطي وأنا أقسم ala kira ka bara de ala mana min ke ban a tobe to ale bulo ni kele yorla ni jihadu sorla abi ala kira ma ale batla jonya di ala kaliman ya dama ala ka ka duwa ni dafa allahumma yanti ala inni as'aluka nabi dili wa atawajjahu ilayka nabi nyasi ka tay alama ndusukun ani hakili ani kenemala ani konola nya be nyasi duwa secret de ni ibn ala wali ni ma seka ni kedron imena sirala ay fon ko tawajjuh nyasi lilladhi katama sama safurla allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika nyanyase ala la bi nabiyyika nika annabi o kore ala kambenda de mba fe nyaka yele membe ni woni ni kaminya fa ka bode o to ko nabiyyika ikan nabi ba metla ka to la ka muhammadin wodi atoye katla ka daraja la ka nabiyyir rahma ika hinaya annabi bilbil ba ya muhammadu ya muhammadu asraka muhammadu wele akon ne ya muhammadu ne ye muhammad ke sirai kata allah taala fe wasa alaka hajudla donc ay jong wele voilà ay muhammad wele mais ay haju ni jon fe muhammad wele ko jumanye wasa ka ke sirai muhammad wele ku nyode abule kunte muhammad yere ka dimma ay yere ka nyaale na ot nyoke don ala be kele ya tawassalu bika ila allah anni ke sirai kata allah taala donc ni mo mi ni ke fatiha la wata bele donc ala kaliman ya damma bi am se ka asrunyata an ka hakilla fen fen yesi ko sabaye naw ken ba fe ka fatiha a konomi sem bele ko na korti parce que chamba fe an ka qur'ane be korla kata santa wala inde kayde wala ni fana be da fatiha ko na mante tan yoro jam ala kaliman ya damma muhammad ye miftahu ye wodi atando na muhammad ko la sam wodi fatiha ko di wala an ko ni alaka be kuma ni fen minje ala kaliman ya damma
donc sisan jalsa filanan na an bɛna tɛmɛ fatiya fɛ lɔnni minnu bɛ tire ka bɔ fatiya kɔnɔ a bɛ fɔ o ma istinbatul ulum min aya mo ta mo kɔrɔ an tilalo la bi n'a ko n ka se ka ma siɲɛ kelen sa k'a sɔrɔ an bɛ se k'o kɛ voilà hakili la fɛnw yara bisimilahi fo ka taa bila wala mo kelen o kelen o fɔra ka ban wala dɔlina ani maa minnu tununen de don a tun mun de y'a tunu mun de y'a tunu parce que a ma lɔni ɲini a ma ala ko ɲɛɲini a ma ala ko ɲɛɲini a ma sali ɲɛɲini a ma batu ɲɛɲini a ka mako ma kɛ ala ko ɲɛɲini na a tora tunu kɔnɔ dalina tunu kɔrɔ ye de nin mais mɔgɔ fililen a kɔrɔ bɛ se ka ko ye n'an sera wala yɔrɔ ma se min don min na an n'o wala wala a bɛ se ka kɛ mɔgɔ fililen ye bamanankan fɔ cogo la n'o tɛ mɔgɔ fililen ala yafalen don olu ma de rabbana la tu'akhidna in nasina n'an filila ala ye ko yafa donc an kan kɔlɔsi de n'a ma ya kan b'a fɔ mɔgɔ fililen dɔrɔn k'a tɔ wala wala mɔgɔ tunnen don maa min ka tɛ diinɛ ɲɛɲini ka mako t'a la n'a ma ya ko n bɛ batu kɛ n b'a kɛ n kunfɛ n ka mɔgɔ tɛ ka taa fatiya karan wala ko n b'a ɲɛɲini dugukolo kosi tɛ ɲɛ n'i ma ɲɛɲini kuma tɛ diinɛ ko hali julaya tɛ ɲɛ f'i ka ɲɛɲini sɛnɛ tɛ ɲɛ f'i ka ɲɛɲini allahumma salli ala muhammadin wa sallam donc ko bismillahir rahmanir rahim man ka ti kɛnɛ kan ko parce que ko secret de don bon o de y'a to aw ye karamɔgɔ bɛɛ bila kuma la o de y'aw mako sa karamɔgɔ min bɛ nin fɔ a bɛ nin fɔ kunfin dɔrɔn de cɛ n'a ye nin fɔ karamɔgɔ cɛla dɔrɔn i b'a ye mɔgɔ bɛ yɛlɛ a ma a kana tɛ a bɛ taa kɛ karamɔgɔ dɔ ye an bɛ karamɔgɔ sigilen bɛ n ka cɛ ko bolomina wa ko bolomina ye haramu de ye ko bolomina ye haramu de ye ko kuranɛ yɛrɛ d'o fɔ an bɛ ko han kuranɛ kɔnɔ ko kuranɛ aya jɛlen don ko ala ko kuranɛ kɔnɔ wa yaqbiduna aydiyahum k'u b'u tɛgɛ minɛ donc o ye haramu de ye o ɲɔgɔn dɔ de ye nin ye aw ye karamɔgɔ fasɔn caya u b'aw faga aw kunfin kɛ nin karamɔgɔ b'aw bɛɛ faga a bɛ ni ala cɛ et puis u tɛ kule karamɔgɔ foyi la fo ni karamɔgɔ fasɔn fana o de b'o de la kalifa an bɛ ko nin kɛ nin ye baju ka baji de ala ka limaniya d'a ma karamɔgɔ cɛ n ye min f'i ye o de kuma ye kuma fila t'a la a bɛ minɛ ala kira de la a yɛrɛ de tuma dɔw la a yɛrɛ bɛ alhamdulilayi n'a sera mɔgɔw b'o de mɛn a da aw yɛrɛ hadisa mɛn sisan a ye fatiya tɔgɔ da ko alhamdulilahi rabbil alamin a m'a fɔ fatiya hadisa b'o la yɔrɔ wɛrɛw la a bɛ yen ko fatiya donc fatiya hadisaw de ka ca i y'a faamu donc o ye ka da de yɛlɛ ni min ye min fɔ i bɛ taa o fɛ batu yɔrɔ la min ka gɛlɛ sali mais a kɛcogo nin ye nin kɛ nin kɛ kɛcogo ka nɔgɔ dɔɔni o e sala wali ma sali o de balaw bɛ yen de voilà ala ka limaniya d'an ma mais ka fɔ secret de o tuma kuranɛ yɔrɔ dɔ bɛ kɛ fatiya yɔrɔ dɔ bɛ kɛ secret ye k'i k'o dɔn mɔgɔw ma k'i ka tɔ in ti kɛnɛ kan yɔrɔ min kan ka ti kɛnɛ kan k'o de ye bisimilahi rahmanir rahim ye n k'o yɛrɛ de y'a nima yɔrɔ ye o de fɔli kɛnɛ kan o de ka bon fatiya yɔrɔ bɛɛ ye k'a ta fatiya daminɛ fo ka taa ban bisimilahi rahmanir rahim alhamdulilahi rabbil alamin o de ka bon fatiya kuma tɔ bɛɛ ye o de tun kan ka ti kɛnɛ kan o ko ayi ko bɛ ti parce que k'o ye secret de ye o ye kunfin fɔ ka taa secret ko kuma o b'u si kɛ nɔfɛ sa ka waribaw bɛɛ di ko secret bɛ yen nɔ ala ka limaniya d'an ma ala k'a to kunfin don la ala ka hinɛ u la u ka sɔmi a y'o dugawu kɛ kunfinw ye sɛgɛnna sallallahu alaihi wa sallam